Saadatu TV Womateli. ala kawo mane ala kawo haifa na kai mine ka ala kai soheri na kai lo ka ala kai tofi woma mo bara nyahale ma fori na neki ndam ma be na ya a xamena ya ndam mo ko jina ñire depuis la mar na fa bi mais franchement mi ko fay nan tay rek wax deug yalla dimme fa ma ñaxalen xibe wax deug yalla dimme birin tare jine may ba akam may ba ngu ye ba birin ñaxalen xibe deug ya de pas feti ibirin tiri ibirin no de era ba fe ku ne muy def lu ñuy war di leen ñaanal guddu fan wérgu yaram ñu doon ben yalla yalla musal seytaane ak rambaaj ak beut ak lamine ñu nek Europe wa gis ngeen nak waaw li boy dem ak yeen tamit gis nañ sa yobante di leen ñaanal jamm fofu yeen tamit ñu bëgg dem yalla na yalla defal jamm jërëjëf kontaan naa ci pay yalla na yalla may guddu fan ak wérgu yaram yàgg fi lool li ñu def ni tamit li tamit sa buñ ko jotee rek nañ ko mun asaasu na yalla suñu borom yombal ñu ko ñun ñëpp di leen ñaanal jaajëf salaam alaykum la ilaha illallah muhammadu rasulullah rabbuna jalil ghaliquna la ilaha illallah muhammadu rasulullah shafi'una karim ya muhammadan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yawma ba'da yawmi yawma ba'da yawmi allati tusamma yawmal qiyamah dawandana safa maya logena gamukana ma loge fisamante loge uyalai Sandana sabama ya lawana mukanama lawa kitamante yawmal qiyamah lawandana mahammeri lawena gansa fama ya lawe dangwe lawe dalimai Sandana sabama ya lawana mukanama lawa kitamante yawmal qiyamah naturi lawena fama ya lawe kalanke lawe dalimai Sandana sabama ya lawana mukanama lawa kitamante yawmal qiyamah fama ya lawe munagumma lawe dalimama Andana sabama ya lawana mukanama lawa kitamante yawmal qiyamah lawe na ganyi jite je maleke falagama efalinna tasafe darul fana Andana sabama ya lawana mukanama lawa kitamante yawmal qiyamah ndari biro fanyi kui kedinyi kalenyi mbambari tasafera darul fana Andana sabama ya lawana be bar se wajib may be bar na gali be gina kambiri di kirim mo gina ko tan furi umma timme nangi sarake ko do bare e mone ina kay mone ba menen ko ma bango bar na gali be ala kan disa e fi umma ala kan disa e fi umma ala na may gilen kambira ala kan mo la mo buruma ko wali na kan suko mo ya min fa ma be di mo ma ya min ya be ala ka ko tifi umma mari ala ka ko tifi umma mari ko bar ala makandi di mo ma ya min yo bare mu me ala ka ko tifi umma umra ala magandina de mul man dina kan dede birni kelbera o he fotita ma do ko bera do ko e senegal do ko na kirra sirbula kay na kayna mbari xebu wona lailatul qadr nayto ibe binje wona lailatul qadr nayto ibe binje wo mafori ibe binje alhamdulillah rabbil alamin ina dimmari fanyi bara fini mene fu fanyira ko fanyira luna dimmari fanyi to mana kambira wa dimme e wali nay kongo monsieur Moube ngona be Ibrahima Sur Kamara nan na kamera manira anum Musa Kamara assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh donc allo seen Hamza
déjà opérateur sinden ko tibato wonna be wona organisation fa parce que wa ko de mo organisation sama fo xanya ma to ko tibato wonni nyama na rabbe on baraka ala bara giri ji lailatul qadri nges to kone ani ngem wala na fa wala ma video to wala na ma ya fa ba ta na mo ko fi ya direct na rabba wona fa so mo na fa de ko ngaina pour dera ko ta gay to ngoki so mo na ha ma gam na pour so de ko ha to na fa to na video to ni gele ko qadri ko ko donc mo war fa mo war na video to mo war pour so to ba to ma se wonde ba su be ma so ndo to be alhamdulillah rabbil alamin parce que dine nan kaliti ko dine fe to mane na baraba donc mo no ma se gade fo nga o mami ko tala ne be hadde ya kere woli ha ma se wotan te mo to fanni be wotan mo to ma di prentima woni wonga na reki woni ma doyen na di mo ma se mo be de mo manto am fala ma xambi woni na de mo ma am fala ma xambi woni na Sénégal bi am fala ma xambi na te mo fe meki donc mo no ma se sera ba se de fo ma mi ko so ayi hadde ya kere woli ha ma se wotan te mo to fanni assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah mbar ñagali nga kiringi be mbar ñagali jama be mbar ñagali lagine di biring fula muna so muna maninka muna kisi muna bersi muna ona birin nangali ga betu a misilmi ya ke walima on ko ma laylatul qadri khili barati mbar ñagali mbar sewa de mugul man basigile so gele de mo gol man basigile ntanan gele ki beto on ga on holle la tu qadra ba on bonni on sene na ga faabe o mar nyagali on jarama aro fu ko enen fu on gortum mar nyagali Allah min be nani ambe kile ambe na gele ambe ba kile ambe ni tay la gele anni sene alhamdulillah rabbil alamin on mar nyagali wala ñagali dimme mbala ñagali Moussa Kontera an wali président de base Guinée an wali awara jama fokuta kine kay ibara wonto alhamdulillah rabbil alamin anara wassalam toujours bana fi wona na xama sebe o mo ma dande xama sebe ma fo ka Guinée xama ngenan ti xam fe naki na ha won tam de mugul ma Guinée représentant Sénégal be ko nana reki pour fi e sama tan ñira ina mérite ira no madan hanna ina ga birim bato ina ga swazi parce que kuluna no mara se sa ina ga swazi donc fa ga de hakirin wonne ko ha min tande assalamu alaikum nyagal mbara baskine mbara Moussa Konten walsa mbara baba no walsa fa to mbara itsu ko li jama birim walsa baskine ala kay sarifi moyen Guinée commandant ala ka sarifi ko nyagalen ko meden welti yo ha meden welti ko sadi ko do nena goto baba goto ko enen won nena goto baba goto Guinée ko enen fo jeey meden fadi yo ko sadi ko nani awa misilmi yamana kambirimbi mbara bilen kay kurse na kay be ala kay sarafi e raba yeteba ngana kan yora ba ala fi igbe na ala na kambiri misilmi na kambiri fa mbara bilen kay mbara bi ala ka bi sarifi na kan bi ara ba ala ka ifan sarifi eta Moussa ma ka ni ala ka ifan sarifi e kamara ma ala ka ifan sarifi ala ka ko lo ko ta muno ma ko le ko ala ko le mo wona kan na ba ka muslimi ya ko ala na ngo sarifi ko ta muno wo sarifi de nya alnike mbaral kondo muslimi jamal mbaral be ko dal be na awa ko ndambari ko non ko aliena anya le la trogal de do musoni ke mbaral be kondo anno ale toujours bara radio hama sebe donc toujours no ma doyen na alo na fa ba jana ka ba mane question ko sa ko si ba d'accord ko si ba to no ma doyen na ma sebe na be a jeunesse ha ti to ko di gilele to khadri parce que ko si ba to jibe jeunesse na kai na be ibrintir birim bara be raba bara to de bi su fa hadi hada anon message mun no wolle jeunesse na kai na tilelbe alo itawa ina na bari tina na bari yuto lailatul qadr ani man tina na bari dina fera parce que merina bari ina khali kha fodi ana dine kra ya gomma
fan ma fa ina kana na dine kra ko mena hatti alu tina na bagato ko na fala mo douanier be ka message woli jeunesse be c'est tina na bagato normalement ntam musa baran kene parce que ka fo ina to fena ko ma ila ma ina sembe suma ina ma message mo wolle alu jeunesse na na beto tina na ba alhamdulillah rabbil alamin ma seketa le jeunesse na kaybe tan nyagalen gaybe nyagalen gaybe fanyira nebe bi idanan koma nebe wodan idan manan ile la tur qadri be na bolo ke diki ke tina mana qolu mo matu baro mo galela to to be na ko na yakambra ko na yakambra mo na fale be ko na yakambra be ngama to 600 mili na ko e konta ko mbele be na ka nyere ki ku ya matu bo nyere matine be se ba 600 mili sekretary na na ba cheresi mbara nya kale be ala ko mo la fikirma ala khay khakni masara ala ka barai bima na kan yo na kan hala ko tamuna kan wa mo na ko fi famila ala khari girima ay ala khari girima ala ri tanga nyaakima ala ri tanga nyaakima mbara nya kale bo be senesi mbara ala pesi bato utanti ina na wa majina mo ma sikira itana birna ba ma na bara nya na bara nya ka senesi birin wali ala ka barai be su de mugulma su kuli de mugulma so woli de mugul mango yara bi ne wombe mbay ino gine mukuta ali ne be mukuta re ino gine naba de la tru garna ali imere gali ba ikram mere gali karan ela makandi isiga maulunu na ali ikram mere gali ba ikram isiga mukuba mbara di de mauludu mukuta ba mo mabilas ne li mugul mango mais le la tru qadri mo bangana ko Dakar ba na di nga ala makandi mo furi be na kay baka furmaki anun na kay baka nenara ala ka yabe ma wonna kay kambi ala ko mali wonna mo qori ma se wonna ku yemara nan ni dangi na rambe na nar salila muhammad la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabbul alamin ghalibuna la ilaha illallah muhammadur rasulullah shafi'una karim ya muhammada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yawma bada yaumi yawlati tusamma yawmal qiyamah gawandana safama ya logena gamukana ma loge fisamante loge uyalai gawandana safama ya logena gamukana ma loge fisamante yawmal qiyamah gawandana mahammegi logena gan safama ya loge dangwe loge dalimai gawandana safama ya logena gamukana ma loge fisamante yawmal qiyamah naturi logena gan safama ya loge kalanke loge dalimai gawandana safama ya logena gamukana ma loge fisamante yawmal qiyamah safama ya loge munagumma loge dalimama gawandana safama ya logena gamukana ma loge fisamante yawmal qiyamah gawena ganyi jite je maleke falogama efalinna tasafe darul fana gawandana safama ya logena gamukana ma loge fisamante yawmal qiyamah ndari biro fanyi kuike dinyi kalenyi mbambagine tasafe darul fana gawandana safama ya logena gamukana ma loge fisamante yawmal qiyamah makore nafala mane madila tambante mafanteneri goloma semu duniyera gawandana safama gamukana ma loge fisamante yawmal qiyamah mare mamma jeti manafuli madiyama nebirin na langi
متاع الغرور لأننا الصفا ما يعلى همك يوم القيامة. سلام الله عليك يا عبد الله بسات برلي يوم الموت. دنيا دار الفناء بأم من أساليغ إتم سلي بردنت إساما يمانا يا إمام سليما. دنيا دار الفناء. Karamoho Alpha Conte donc comment dire hakato de parce que na bi no fa bodona bi Conte donc na famu ma sey to mo na ngo yamma demba ye hawa kile ma yusu ngali mana gine wal fa ina ganna bama na fam fama ne ma sey to mo de na inshallah mais kulumu wonde na galfa na ngara fe birim mange président de la République la Guinée amiri na ganna samba ko mabi ahwa do ngumma colonel mandi jubata bara fatara sa tirna ki donc parce que leer na sa bela hakya dima tam fama na na usa ulungori ki ana leer na fama na leer ngobi nan sa na kharandi dagne kharandi mo ko xama lañ anan tan de bu nak ay nan to anan def so ngonya na fa na so ngoñ nan ko fin to be dinan donc fafi inu dagne kabiri ba fi ambassadeur la mo fe na ngani bunu ambassadeur longora président du conseil il a dit Amadou Wuri Thialé Diallo biri nara nek donc inshallah il faut mané lam al fata kharani ma gi sogli Guinée sogli de mo man Guinée et parents ya su na gamma président de la moyenne Guinée monsieur Souleymane Bari commissaire na fam fafi ina hanyama et mara ya fa su na gamma monsieur Fatmata Souma Fatou Souma bas Guinée et ha bureau étude mangen de nara kada de bas Guinée bureau na fam fafi donc na masé tungu karamo ubi bismillah unga arbana folo inshallah na programme na wongira o hakatumbe assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ala ko no para itu ada ya itu para itu hanya itu masakan masakan yang betul yang kita dengar jadi itu ala makan di mana cara para itu apa mereka ketua lima kategori aku juga hari bersihkan wajah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وفي كل السماوات والأرض ولا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما نافعا رب زدنا علما نافعا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الصالحين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تغيير كلمة عن مواديها أو تغيير حرف أو تقدير أو تقليل أو زيادة أو نقصان أو تعليم على غير والتهو أو ريب أو شك أو تعزير عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيد لسان أو وقوف أو وقوف بغير وقف أو وقوف بغير وقف أو إدخام بغير مقام أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إيهام بغير مكان فاكتبوهم على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا قبل من قرانا ومؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والانتصار وأمنا ولا تقتل لنا بالسر والصلاة والضلالة والتقوى ونبينا قبل المنام عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسكر ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا زوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وسط الجنان وارزقنا زوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وسط الجنان وارزقنا زوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وسط الجنان وكلنا بلقائك يا ديان أجب دعانا بحق تواب والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سعيناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصحية والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلقة القرآن وآتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا مرينا وفي القبر مهندسا وفي القيامة سفيا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن
القرآن وآتنا بناية القرآن ونزلنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذي الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية شهادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل رغبة وبكل سنة اللهم ارجونا بالالف غرفة وبالباء بركة وبالتاء ثوابا وبالساء ثوابا وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلالا وبالدال نورا وبالزال مكاعا وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالسين صفاء وبالساد صدقا وبالتاء دياعا وبالتاء طهارا وبالزاء زفرة وبالعين إما وبالغاء غلانا وبالفاء بلان وبالكاف غربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة موضوعا وبالنون نورا وبالياء بسمة وبالهاء هدايا وبالآمن ألفا وبالياء نصرة وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه من جميع ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل من نزل الدين واغفر من غزل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا في الدنيا وسلام علينا في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحييته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما زالنا من الحق ونتمنى أن يدخلنا ربنا مع قوم صالحين فأصابهم الله بما خالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Umbara umari tantu naramba radi umbara ikwe umbiseto namni lailatul qadr. Aluna ya haranga lailatul qadr sumari ne fakhi moyen lailatul qadr barasu. Il fakhi moyen ke ma ha wa subhanani. Lailatul qadr nanan ngurine. Naka rakela mu fara wa wakila batira parce ila mo logo yuma ki makko. Ngaw wa ki kholi luna Uga malam biduna ni ufuga waktu tem inshallah na tem su karma ba ila Bakar konti ya famna dia hardina mais be uga conférence di follow ma delegation baratal be birum bu ni baratal bara ku ya leer na am fala be mais ni suguli de moguluma ni utube abinya dari bas gini. Donc, la base est secrétaire général Nabe, Aboubakar Hassan. Nous, la délégation qui est présentée, il fait son Barcelona, dans sa marraine, appareil, Inch'Allah, on fait son Kiawal et puis, on a fini Hakatura. Donc, vous tenez à l'aller dans le ma frère d'Agbera. Parce qu'il y a association de l'association de ce rôle de mouvement, le président Nabe, Mamoudou Kamara, secrétaire Nabe, Ali Kamara, Furi Nabi, Ibrahim Furi Kamara, Nakul Mamatatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nakul Kana, Sera Harakila Nene, Furi Benani Bardangi, Anu Nagi Nakul. Inch'Allah, Al-Hasara Gashi. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Boubacar Kamara, secrétaire général de la base guinéenne, présenter les différentes délégations. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai wanda musu wifure. Akane ana gine ke ama adimene na furi. Dene talo kubetu. Supporter organisateur ima apa délégation ima apa miri malibé langri malay o malang be dine na mafira so warki ke ra horo mana gabiya bumma ala ni bra farra bawumbe ala gadiya wumma ala kinikin wumma saya furema nakui on va faire présentation na badi Oma fure nigi organisation naba afa oma délégation ma afa nigi talo betu onare alo oma président ma sekiyanare sohili de mouvement association nabe en collaboration avec la coordination de la base Guinée au Sénégal nene malang toufari aloko wa malama beki ana rayunu mari wanga do fe wombora wanga do araba wo masaya furebe wo manema anu wonna yamane na hamaki awala wo mabatu tungo nakui na forimbe neki na kan folo karmo bangurama subekuru fore sogul fore a l'honneur karmo bangura Adi Karamogo Mama Tansoni Ani Karamogo Bela Afa Yufordong Binuma Nenere Elhaj Ibrahim Kamara Elhaj Ibrahim Silaha Biyamouma le contenu de la coordination de la base Guinée, le patriarche Ani Oussaj Moussa Conté, le président de la coordination de la base Guinée, Abiyamouma Ani Guinée Ramenge, Adjambal Kondé, Ani Affermatine Refari, Nera Honor Bouma, Moufa fait délégation en présenté de Obe, Nega Yetemasto, To Unto Rao Marilirati.
nakui onna folama woma boru ya ratinama woma président son excellence Mamadi Doumbouya aga représentant nabe Kelly la Guinée talfera Sénégal ma wonna folama nanama son excellence monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal monsieur Mangi Dubati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wonna erin baka yokonan fare tanan talo rafa o may événement on to huli e rafa laye aw ngana masin furebe e ba santungu raba e sene nan dangi wonna kono woma administration na be kayana he hasali ambassadeur ni kenda Conseil de Guinée du Sénégal, nous n'en femme administration Kayama. Na Conseil de Guinée du Sénégal, nous avons président Baratalou, et nous avons Elage Ouri Diallo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nos familles d'Angui, un mouvement politique de l'Angui, et nous avons GMD, la génération Mamadi Doumbouya. Nous avons la représentante, président Navé, et Nahama Elage Amadou Yarou Diallo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nani dangi Elage Amadou Yarou Diallo ni Elage Amar Ba le nantalo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ami monsieur Bakayoko eliminana groupe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wonna événement mana yo mana an malang fo e raparen tungone naran finima événement banara e na maren tungona an finima événement ngara nakui fore na amato na an fini parena wama moyen Guinée président e na hamma monsieur Suleiman Commissaire Bari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anara délégation non fari inshallah on famane micro so de palaga yira hade présenter alati nan dangi wo mare nan présentement on tamato yi événement nan film yi événement gara et na ramato na fambiya so coordination de la base Guinée yira nena ramato era nange habinya bumma era kuntigi habinya bumma era na so anja Fatou Souma, présidente du comité d'honneur de la coordination de la base Guinée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, nous avons belbe nan talori, nous avons nana silla, nous président de la coordination de la base Guinée, Adjambal Kondé, nous Adja Bintou Fofoni, nous Némanien, nous présidente de la jeunesse de la base Guinée au Sénégal, et Bouloum nan talori, et Fahamayen Makili, Inch'Allah, nous donc, on fait un micro sur le Palagamira, avec la délégation présentée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Dua micro de quoi? Monsieur, vous pouvez présenter la délégation, votre délégation en français pour l'événement. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة المسلمين والمسلمات. En tout cas, je suis très honoré aujourd'hui d'être parmi vous, mes très chers pères et mes très chères mamans. Je suis sur des doubles casquettes aujourd'hui. Je suis venu avec la délégation de la Moyenne Guinée. La Moyenne Guinée aujourd'hui a eu l'honneur d'être le parrain de cet événement aujourd'hui. C'est la grâce d'Allah. Monsieur Suleiman Bari, commissaire, est venu retrouver son frère, le président de la Basse-Côte, chez lui aujourd'hui encore.
Nous disons toujours le destin de cette communauté aujourd'hui se repose sur les deux épaules. Le président Souleymane Bari, commissaire de la Moyenne Guinée, Oustaz Moussa Konté de la Basse-Côte. L'espoir de cette communauté repose sur vos épaules aujourd'hui. Cette délégation est accompagnée par le vice-président qui est Elhadj Amir. Cette délégation est accompagnée encore avec le président de l'organisation, M. Malal Bari Bantignel. Cette délégation est accompagnée par M. Hassimi Dieng, le président de la jeunesse de la Basse-Guinée, de la Moyenne Guinée. Voilà, c'est la même chose. Cette délégation aussi a M. Alpha Amadou, le chargé des affaires extérieures de la Basse-Côte et de la Moyenne Guinée. Cette délégation est accompagnée encore avec M. Salou Lemire Wareya, l'adjoint à la secrétariat à l'organisation. Cette délégation est accompagnée par de braves dames, en la personne de Madame Dio Diallo, l'adjointe à l'organisation. Elle est accompagnée Madame Aïcha Ba, la chargée de l'organisation en question. Cette délégation est accompagnée par la vice-présidente Madame Binta Pelel. Elle est accompagnée avec moi-même Abdraman Sipalaga, le porte-parole de la Moyenne Guinée, de la Basse-Côte et de toute la communauté guinéenne. Vraiment, merci à tous et à toutes. On est chez nous aujourd'hui. Mais je ne m'arrêterai pas là, parce que je ne veux pas reprendre le micro deux fois. Je suis venu sur une autre casquette. Vous avez présenté le directeur du GFD, dirigé par notre aîné, M. Elhadj Diarouga, accompagné avec M. Amar. Ce sont des aînés qui ont beaucoup contribué, beaucoup œuvré pour le développement de cette communauté guinéenne d'ici peu de temps. On dit toujours qu'ils sont arrivés à un moment où on avait laissé du reste. Ils nous ont soutenus pour qu'aujourd'hui, nous puissions être ensemble de plus. Vraiment, merci à vous aussi. Et pour vous dire, M. Oustaz Konté, le président de la Basse-Côte, je suis venu avec une très grande enveloppe du GFD que je détiens dans ma poche, que je vais vous remettre officiellement, parce que je ne reviendrai pas pour prendre une autre parole. Je dis toujours que nous qui sommes là, nous sommes aujourd'hui tous de la Basse-Côte. Demain, à la grande mosquée, nous serons tous de la Moyenne Guinée. Après-demain, nous serons tous de la Haute-Guinée. Après-demain, nous serons tous de la Guinée forestière, parce que nous avons la Guinée en miniature en nous. Le père de la nation guinéenne est là, je ne partirai pas avant de le remercier. C'est le superintendant de tous les ambassadeurs de la République de Guinée à travers le monde. Excellence Mandiou Djoubaté, excuse-moi. Quand je parle de l'excellence, je veux le voir les yeux dans les yeux. Parce que c'est une personne qui a marqué son empreinte ici au Sénégal. Mais avant qu'il vienne, on savait ce qu'on voyait à l'ambassade. Ça ne marchait pas avant. Mais quand il est venu, tout a marché. Merci à Elhadj Diarouga. Merci à M. Amad. Bon, je remercie mon grand frère parce qu'il m'a laissé, mais je le remercie. Monsieur le Président du Conseil. Oustaz Moussa Konté, je ne vais pas terminer sans vous dire toujours que Oustaz Moussa Konté, c'est mon grand frère, c'est mon ami, c'est mon Oustaz, mais c'est mon copain, c'est mon compagnon de guerre. Aujourd'hui, je suis un disciple envers lui. Merci à tous et à toutes. Merci. Je vous remets solennellement l'enveloppe du GMT. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je m'avais à passer. Ok. Sans plus tarder, je m'en vais à passer le micro à monsieur le président du Conseil des Guinéens au Sénégal, Elhadj Ouri Diallo, si vous avez quelques mots à dire pour les organisateurs. Merci. Micro soit écrit. Assalamu alaikum. Bonsoir à tout le monde. Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
Avec votre permission, je prends la parole pour remercier d'abord cette comité d'organisation de la Basse-Côte et de la communauté guinéenne. Remercier aussi les responsables qui sont dans cette podium ici, dans cet office. Commencer par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mandiou Dioubate, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire. Remercier aussi le directeur de GMD, Ela Diarouga. Remercier Elaz Amarba, du GMD toujours. Remercier le président de la Moyenne Guinée. Parce que, quelle que soit l'utilité de notre ambassade, si nous n'avons pas le soutien de la communauté, la mission n'a pas encore réussi. On peut être rejeté partout, mais si nous sommes reconnus au sein de la communauté, si la communauté est fière de nous, nous avons réussi notre mission. J'ose dire ici que la mission principale de l'ambassadeur au Sénégal, ce n'est pas les relations diplomatiques qui lient le Sénégal à Guinée, mais c'est pour sauver la vie de la communauté guinéenne au Sénégal. Il n'y a pas de mythe entre nous. Que vous osez l'ambassade, et l'ambassade aussi doit vous oser parce qu'on a le même problème. Nous sommes venus du même continent, de la même terre qu'est la terre guinéenne. Je vous encourage à l'entente, à la cohésion. Saadatu TV Womateli.